जय श्री जगन्नाथ सांग मैंने मु विश्वजित काम करे गाँव में आपण मैंने देखी पड़े सका सका आज्ञा शुभ सकाळटी आज्ञा वृषभ मुह चाहिए आपण मैंने देखी पड़े ये आमर ऑफिस घर साइड रे गोटे वृषभ शोची जहा हो आज सका सका वृषभ दर्शन है ये वृषभ दर्शन टे कर दिंतु आज्ञा शुभ सका आज सका बिलू जाइनी कहीं लोक टे खोजार अच्छे आम गुड़ा टे जल्दी जल्दी आज्ञा सारीदे सेकेंड कथा हूँ टे भी अन्य कम अच्छी मेडिकल सांग मैंने शुभ सका आज हूँ शुक्रवार मैंने कौन भावुंट आज कौन खाई ड्यूटी जाऊँ देखिए मुझे अधा खाई है भिड करुली भिड गोटे प्रकार भूल हो गला तेणुक आउ थे मत पड़ा आपण मैंने देखी पड़े बर्तमान मुझे देखी ये देखु आज हूँ पखाड़ आज्ञा ये गोटा गोटा चाउल देखुन तो एपट रहा कौन यहाँ हूँ आज्ञा आलू चकटा एथर आज्ञा कंचा लंका सोरिष तेल जीरा लंका गुंड इत्यादि इत्यादि सब पड़ी सांग मैंने पखाड़ खाଇବା अभ्यास आपण मैंने रखु कहीं पखाड़ आज्ञा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े आपने जानी तो मुझे आज्ञा पखाड़ अभ्यास रखी नी जेहेतु मत टे थंडा हुए फिर भी मु पखाड़ आज्ञा खाऊँ आलू चकटा को पखाड़ आज्ञा बासी पखाड़ जो बास जो टेस्ट कहिए नष्ट मैंने पखाड़ खाइबे तोराणटा निहाती पीबे कहीं तोराण ही आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े मो ब्लॉग केमती कौन लगुच आपण मैंने तो कि कमेंट करूना जो मैंने भी कमेंट कर बहुत खुशी लगुच आपण मैंने कमेंट करूँ वीडियो देखुं आम वीडियो करूँ क्या आपण मन आपण मैंने जी कमेंट न करेंगे केमती कौन होमती ना आम खुशी लगे कहले कमेंट करूँ भूल भाल जो जनातु कि आउ कौ भाया वीडियो दरकार आपण मैंने कहतु आम करवा कौन असुविधा अच्छे मैंने पखाड़ खाଇବା संगे संगे आपण मैंने तोराणी पीबे तोराणीटा देहपाई बहुत बढ़िया आत्मा शांति सांग मैंने आपण मैंने भारी आश्चर्य होते रूप देखी कहीं गोटे मुंडे कौन टोपी पिंधा टोपी नुआ आज्ञा जरी आपने देखी पारे झिपी झिपी मेघ हो आज्ञा पखाड़ पखाड़ खाई पूरा ड्यूटी आसली किंतु कौन है ये आज्ञा मेघ तो चली गोटे जगार आश्रय नहीं ड्यूटीर ना गंध ना कि कर्म करला ना तेणुक भाविले कहीं बसबि मेघ तो एमती जारी मेघ छाड़ियार ना धरुनी आज्ञा आप देखी पारे कहीं आज्ञा ये लघुचाप जनित मेघ भी आज्ञा बड़ भूल कली रेनकोट ठेला आनिली भूल कर फसबिनी तो सांग मैंने मुझे बर्तमान ड्यूटी बागी घर को कहीं मेघ छाड़ा भाया आशा ना आम हैरान हवा तेणुक समय पाखापाखि 12टा हो गला एवं आम घर पलैया बर्तमान बिलवाड़ी कम चलती आपण मैंने देखी पारे बहु मात्रा लोक बिलवाड़ी था किंतु आज टे लोक कम अच्छा जेहेतु मेघ फेघ हो पलि तो चलन सांग मैंने जीवा घर को घरे जा कौन कौन सब करवा मुझे ब्लॉग रे देखी तो चलतु घर मुहां हवा देखुं आपण मैंने ये सब ये हूँ आज्ञा गहिर मझी रास्ता केड़े सुंदर होती लोक बाक सब बिल कम कर देखी पारे आईटा पोखरी ये हूँ आज्ञा गाँव दृश्य ये केवे भी टाउन रे मिलिबो नहीं जोटा मु आपन देखौची तो चलतु सांग मैंने घर को जीवा घरे पहुँची गला पर
କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ମେଘ ପାଗ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ସବୁ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି 12:30। ଆମେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମର ଆପଣମାନେ ଛତୁ ଚାଷ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିନଥିବେ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁସି କଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛଣ କଟା ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛଣ କଟା ଦେଖେଇବି। ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ କିଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଛଣ କଟା ହୁଏ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ କଟା ହୁଏ, ତାର ସବୁ କେମିତିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏଠି ହଇରାଣ କରିବି, ମୁଁ ଛଣ କାଟିବି ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ବିଚାରି ପଛପଟା ଆଜ୍ଞା କଟା ହେବ। ଇଏ କାମ ନୁହଁ, ଆକୁ ନେ ଗୁଡ଼ି, ଆକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପୁରେଇ ସେ ଡୋର ଦେ। ଇଏ କାମ କରେଇଦେବେ। ଏ ଭୁସି କଟାରେ ବେକ କଟିଯିବ, ମରିଯିବେ। ଯା ପଳା। ଗାଡ଼ିଟା ବି ଏଠି ରହିଲା ନା। ଦୁଇଟାକୁ ନେଇଯା, ମାରିଦେବେ, କାମ କରେଇଦେବେ ନାହିଁ। ଯାବଳା ବେକ କଟିଯିବ, ମରିଯିବୁ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଛତୁ ପାଇଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ସବୁ ଯାକ କଟା ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ବିଚାରି ଆମେ ସେତିକି ଏଇଭଳିଆ କାଟିବା। ଏଇ ମାପର ସବୁ କାଟିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରି କାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇଗଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆର ଗୋଟେ ମାପ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି ଇଟାଟା ଥୋଇ ଦେଉଛେ ଆମର ମାପଟା ହେଇଯିବ। ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାପିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ମାପଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ମାନୁଆଲି ଆମେ ଏମିତି ମାପିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ସବୁ ଯାକ ଏଇ ସାଇଜ୍ର କାଟିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭାଇ ଭିଡ଼ାଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁକରି ବିଚାଲଟା ଆଜ୍ଞା ଗଦାରେ ଯେହେତୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ବିଚାଲି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଖାପାଖି ସଢ଼ିଗଲାଣି। ତଥାପି ଆମେ ଆକୁ କାଟିକି ସବୁ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେବା। ଆମର ଏବେ ଛଣ କଟା ସରିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଛଣ କଟା ହେଇକି ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଟାଙ୍କିରେ ଛଣ ପୁରେଇବା। କାହିଁକିନା ଛତୁ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଛଣଟାକୁ ଟିକେ ବତୁରା ଯାଏ, ପାଣିରେ ବତୁରା ଯାଏ। ତେଣୁକରି ପାଣିରେ ବତୁରା ଯିବ କେଉଁଠି ବତୁରା ଯିବ ତ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣ ନେଇ ଟାଙ୍କିରେ ପୁରେଇବା। ପୁରେଇ ସାରିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା, ତାପରେ ଖିଆପିଆ କରିବା, ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ 4ଟା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ବୁଲିବାକୁ। ଡ୍ୟୁଟି ସକାଳ ବେଳା ପୁରା ଡ୍ୟୁଟି କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। 4ଟା ବେଳେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟାଙ୍କିରେ ବତୁରେଇ ଦେବା। କଟା ଛଣକୁ ନେଇକି ଟାଙ୍କିରେ ବତୁରେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟାଙ୍କିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ଟାଙ୍କି, ଆମେ ଛୋଟ ବେପାରୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଙ୍କିର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ସଫାସଫି କରିଦେଇ ତାପରେ ଆମେ ଛଣ ବତୁରେଇବା। ବତୁରେଇ ସାରିକି
ताको केमती कौन प्रोसेसिंग रे बांधिबा भल मंद करिवे आपण माने देखिबे। मु टे टांकी भीतर पसिकी सफा कर दिए। आमर छण बतुरा गोरुगाई कम सबकि सरीगला। चलतु गाधे खाइब देखिए कौन कौन हो।